Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys. Hey guys, we are gonna do one guys. Bye bye guys, see you tomorrow. Guys, nagpahilot ko guys. Before ko malarga, magpahilot ko with my mother. Mingawon siya sa kuo guys. Apa video-video dira ba? Bye bye, see you tomorrow guys. Mga batik tingog pero masikat. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Teng teng teng. Or today's video guys is what to make Davao guys. So inano na lang namin video guys. Please don't forget to like, share, and subscribe guys. Oh, pa-shout out na. Pina-intro pa ni. Shout out na si Michael David Salang. Ako po. Marjan po. Abdul Marjan Makarampat from Ligan City. Watch out sa inyo guys. So, padulong namig Davao guys. Okay, mag-live ta guys. So, kuan lang, pamain. Marjan 53. Balik. Mau. Dusra ni barato rin bata. Si Braille kay murag mga 5'8" ang baligani kay kusog kay bunal. Then kana siya no cost lang tagadlo yan sudan okay na siya. So okay. So ito po ang mga travelers ngayon, mga mag-field trip po kami. School. Family field trip. Punta po kami ng Davao di Hacienda. Sana po ay abangan nyo kami. At sana ay makita namin doon si Bite King, At si si Telma. Madi, at si Chito, the Chichat. Kita-kits, mga sikat na vlogger doon. Thank you. So guys, nanamig lugait karon guys. Gusto ko mag-vlog na ka ng mag-audio-audio lang ko guys, pero batik akong tingin guys. Magkamot na lang mo, mag-antos na lang mo sa kong tingin guys. Okay ka lang dyan, gat. Itong biyahe guys. Hello guys, nakasakay na dami og Davao pang bus. Tapos nanakay din mi diri kay nami diri sa tubangan sa likod sa driver tapos sadlo kayo kay kung mahulog ka diri brake, makuan ka tapos nagkaon-kaon na din. Wow, shout out day ko guys. Then shout out with kang Marjan at kang Michael. Mo imbes 1.8 yung subscribers ba? Tungod na mga video mo 1.3. At least 3 lang. Diba na po 1. Tapos muna guys, lamig ng mga kaon. Nag-sharing pa sila. Sharing is loving. Then loving is caring. Ang sarap. Bukog. Lamig ilang mga kaon guys. Ayan. Kita-kits daw. Kung kitsa yung mga Davao diya. Tignan ninyo guys kung kinsay di nila kung and mo din to guys, then lamin ng ilang kaon guys, then mo na to guys, bye bye guys, voice over done, bye Guys. So, muagi na din niya itong pan guys. Itong murag tinae guys ba? Agi na yun. Muagi na tato. Di pagyan mo. So, tani guys, pakita na ako rin taga. Alright, kita niyo guys. Muna ang kuhan, murag tinae na agyan. Diri pa sultan. Okay. So good na. Sino, palaban naman nag-inhaler. Palaban na sila inhaler guys. Hindi na siya ka voice over.
Tungod presilin, kung di ka gusto mo dula nga po. Tabaw na mi guys. Tabaw na guys. Oh, tiyo, ano, magaw, up. Mo na ganito. Ay, nalate! Pati di ko balik. Dito. Ito, kumaki. Dublin. Wait! So, naan namin karon sa Mental Comprehensive High School. Nasila kami sa... Yung mama gabutang direct eh. Yung mama gabutang direct.